Nurse Assembly si Juliana for 3rd and 4th grading. Uy, kita ni mong pante. Juliana! No! Maxine! Take ko na siya og reward. Kaya magpa-cook ko na siya dito sa bahay. Majuman! Lang, ganari ka mag-watch og TV over Jollibee. Watch ako nag-TV. Pero kay no screen time man ni si Jan. So, wala man siya hatagan na og kuan. 1 hour TV. Charot! Yahabing naong sa 1 hour nga mag-TV. Oy, 2 hours ay sipon. Napadyoy hang dyo pag sure daya. No, just 1 hour. Kaya madaot imong eyes. 13 minutes. No, it's just gonna be 1 hour. Kinapa imong kumon nga answer ranan. Diba? So, TV is just gonna be for 1 hour. Maro tayo dyan reward, guys. TV ra ko no for 1 hour. Congrats, baby! Congrats, baby! 2 hours mo hangin dyan pa dyan.